Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Après ton play, après non, Micho, mi appelle Dona me le Radio Horizon. Et il y a galbe mi no, ablo me appelle wono me enami. Abale mi on e kokoko ene. Egbea. Tanya kame mi no namio. Tanya mi no eni action sociale. Et peut do vous action sociale. Il peut donc vous kawe les actions sociales là. Il a me kafou me vieux à tes pour gomme le neuf d'homme. Que et ni tanya toke intimiano. Kure tanya antia. Yeko apeto dobla. Tobevi. Il kenye directeur préfectoral de l'action sociale Zio. Et il y a mis bien. Il y a après nos vies Adraku Nathalie. Et il y a dollar les affaires sociales. Alors action sociale les mains. Il y a après to Aoufou Shérif. Et il y a dollar les actions sociales. Que nos vies ont mis bien. Doa mi bonabe miai affaires sociales, miai affaires sociales. Nkayo wona. Nkayo le tima. Yo yan miai kafi vo mete yinao. Enya kenya cho yinao. Nyo me mi la ku egbea. Mia da amesia de moji. Ne mia sonu leme. Ike mia glo denye be mi mete yinao ke mi le ngle le mianto mianchi. Eye we be egbea. Mi ji mia no mianchi khana etani afa me jojo enyo que le miape morando fea novi malam Mustafa e yenye morando la egbea que nyabia soa wacho mia novi mia yomoto mia posubola mi yonkobe tonton Emmanuel de vieux ple chichao hono mia no miagbo le gafo e me veme e ya me gbe mia gba klara to le miagbo mia chomo popo ya adogbara novio katan dona toji na Radio Horizon fe dodo katan et tohela na blomo nya fe dodo fe sese mi de akpena mi ami okata na mi ancho yo na mi le mi apo na ma mi cho akpedada na mi okata ke afi mi a bia nya alo mi akogbele mi no viu nwa ma de kupu na nya mo na do me jra ha tohero nam bo ma gbo na mi an kupu bo mi a we zolo mi appelle mes to et des vieux et ni chobe do mi le doji lo yo mi appelle a me pepe ofo gbe mi sena ke ma de kuna nye morandola mala Mustafa bo acho ha gbe ade nami ne mi acho sume vie afie nya jaso wa ba obo nya odolia ne le po ne mo gbon wale Eva duna domenami Eva hina jidova Ulcer cancer Sukula doliade Konfiala do tona globe sukuviwo E devido kuyade Oplonana obone tablo Ne devido kuya Oplona bone cheklo Ne wado aloma Aselma sersuye
non, Yamenyo. Harcèlement sexuel, non, Yamenyo. Harcèlement sexuel, non, Yamenyo. Nebe chukivyo idoji pere ho Apetado liade Oti nabe gatople de chukivyo hafi De olia Ochona nyonu biado domelo Onyana nibe Sonde nyonu vimasi Dake oba dona umpone be gatople koko Oplona nebe Nelegbe te trojoya pour me faire Harcèlement sexuel, non, Yamenyo. Harcèlement sexuel, non, Yamenyo. Harcèlement sexuel, non, Yamenyo. Harcèlement sexuel, non, Yamenyo. Radio Horizon. La voix vision. Yo, yede akbe. Na miame morandola. Mala Mustafa be cho hagbe emanami. Ke mia trova kwama aglole miame amekwepo be egbebe dona mi no. Enyo. Enye se do bona be action sociale. Action sociale. Wa egbea mi menya nka yo nyo mi jibe mi afiani ne mi do kuhewa kuheka o mi aktev do ava mi agbo ewe be iji mi ado to karavire na mi ne mi aka me po mi adro me po kene nye magu yi yo a me ji ma bia ba nu ka nye action sociale akpe service action sociale mi agbre ko be Nous avons il est ministère il est à l'objet des régions de Siade. Il est à l'objet des préfectures de Siade, il est dans les cantons, dans les centres sociaux. Dans les préfectures, il y a une direction préfectorale. Dans les régions, il y a une direction régionale et ministère l'aîné. Que dans le pays, je dois pas dire que Benara m'a pour me vinti, que n'a pas ngoyi les coups de Siade. Et Benara m'a betanti, et Niaole, Niava Bradem, voir, il nous veut à me beton, qu'au ado couhéo, et nous doit pas dire que, et dans la bonne moji, et Benara menti. La fille mi mon fille le couquet il est chova fille la tic poêlée elle a fait ça tombe quoi le on to bois wa fion donc balo wa bo to pe yi wa do dodo ha chuchu igbo wa do dodo et la tic po etana couquet wa que on la fion que o orienté na me o jona me o dana me de moji na o pe couquet o dodo nuit to après yo enyo matrova bi gbagbo ogbo elegbeme kekara mi se na action sociale wa gare mo chengba no affaire sociale toto ka elo me ne ma ble quoi eles bebe nko chocho na nchu ati chonko na nchu rebe kofi a chonko na nchu rebe yao do ye nchu be ona nchu lati dofu que Kofi Talati 2, Yao Talati 2, que Doda si le Nchusia, il me dit que encore affaires sociales là, il y a tout le ministère qui naï, il y a encore là dedans pour moi affaires sociales où il y en a. Bon, et il y a trop dans le gouvernement, il y a trop de gouvernement, il va pas beaucoup de pour moi encore il y a chonné, il m'a dit, il y a les actions sociales. Bon, et donc, à moi, c'est bien, nous devons mana.
et effectivement quand même America etsɔ na nuɖuɖu ɖe va na ye dziɖuɖuwo kɔna benema dziɖuɖu kpɔ eƒe dɔwɔƒewo dome kakaka kpɔ be action sociale tɔ dɔ ke wɔwɔ lea wokpena ɖe ame ŋuti ta yàtsɔe na wo ne woatsɔ nɔ kpekpe ɖe amewo ŋuti vɔ dɔwɔta sibuwo le woasi gake etsɔ ma tsɔ kpe dɔ na wo ke ne ɖe ƒe nuɖuɖua va tɔ te depuis 1992 ko ame ɖewo gblɔ be affaire sociale nuɖuɖuwo mana wonye dɔ ma ye nye dɔ ye wova kpla na o nu yi ŋutɔ formation ke woxɔna wosɔ nuwo sugbɔ míaɖewo le kofifi míase nuɖuɖutɔ ya va yi fia míakpe ɖe amegbetɔ ŋuti hena yeƒe kuxe gbɔ kpɔkpɔ lo akpe. Yo akpe ɖe ŋutsɔ fifia attribution alo miaƒe dɔdeasi kawoe kpɔ ŋkume na action sociale o. Bon, dɔdeasi yiwo le mía sia matɔ asi gãgãgãwo ame yiwo me kplɔ va ayi me yitɔ na wɔn gba kpe ɖe wɔn ŋuti ke dɔdeasi gbãtɔa mi kpena ɖe ɖeviwo ŋuti na wo takpɔkpɔ ne funyafunya alo no gba wɔ tukaɖa gba kple ɖeviwo wa mi programme ɖe le mi wɔna yeƒe dɔ enyawo le me mía gblɔ na mi programme aɖe gba le yi ke mi ekeme yɔtutu gba mi yɔ protection de l'enfant ke programme velia mi yɔ be programme de l'action sociale programme ma tsã ye kpena ɖe ame yiwo eyaƒo ye womexɔ mu alo wotɔ dzonu woafia xɔ na wo alo srɔ̃tɔ ku srɔ̃tɔ wowɔ dzre ye kakla dzi be yava no yi affaire sociale koa wokpɔna réconciliation alo wodzrana wo dome ɖo ke dɔ programme ɖe le kpɔna ame yiwo ƒoxɛ le wa ŋuti alo nunɔamesi mele wa si oa programme ɖe le kpɔna afi ma eye programme ma me kea wokpɔna ametsitsiwo menya gbɔ wokpɔna ame yiwo nye bafa tsã menya gbɔ le programme ma me programme bugba le ye woyɔ be programme genre et promotion de la femme programme ma kpɔna nyɔnuwo tugbedzeviwo nyɔnu mazã yiwo ɖuna kutɔwo kekeŋ programme ma edena nu me ye programme eɖe gba le ye ekpɔna ametsitsiwo ƒe sukuyiyi gbegbe suku ametsitsiwo me suku ametsitsiwo me yi suku kpɔ wa ne wogba yi kpɔ womeyi ŋgɔ sugbɔ tsã wotsã woyina ne womeyi kpɔ kura tsã woyina programme ɖe le kpɔna ye tsã gbɔ kaƒe programme atɔgɔa ye ya mi le wɔ fifia gbakudo anadem fiaha ƒe dɔwɔƒe yiwo le yɔ be développement la base yi gbakple wo le wɔe ye nye awɔ dɔ gbakple dukɔmewo dukɔwo ado woƒe enunɔla yiwo kpena ɖe fia ŋuti woyɔna be CVD CDQ CCD a mi gbakple anademtɔ mi gba de na asi me wɔnɛ ke tɔmo me yiwo alo programme woa leke nuwo le mea etɔnyo wati agblɔe. akpe no abale ye ne kɔ eme fia ke matrɔ va megbe be programme egblɔ fia be programme de la protection de l'enfant yitsa le bien si alo programme de la protection de l'enfant ma medzi ma abia be nuka ye miɔna le akpa me enfant tso ƒe ka kɔ ya ƒe ka 5 ans viwoa leke be le ɖo Nathalie la yi dzi gba ye tɔtɔ mania le akpe na babia wa le akpa ma dzia mate gblɔ be ɖeviwo ɖevi ko ŋkpɔ xɔ ƒe 8 nyu wa ma mi yɔ be ɖeviwo be dzena gbɔ mi kpɔna mi ɖuna wo be dzenawo ta no be ŋgɔgbe dede mi ƒli ɖe be dzenawo ta kple ŋgɔgbe dede fifia woƒe dzenawo ta le akpa kago dzi
demande après caca les qui veulent le protection de l'enfant bible de vie Jonathan so couronne quand la pas de vie pas de vie la nani moi dois me repo mais les filles mais elle a doué mais elle a poué mais elle a eu avec Kenya mi ko nenia bible de wata la pas de vie et toi coup noir ola no wajiri voilà tati les vieux de fond des vieux madou des vieux malesio ou kwata ruwa ko mia gbopwa ni pona no achangbo mia vile vieux les vieux la dunu ola ji des vieux fudien mo digbo homaneo voilà nani be des vieux ne ka de la si et mi ko no ogun parce que les vieux de la sukuru il faut que la digbo homa de mi vile de vieux chata des vieux la te nani et toi ko no la wajiri amela be la horevia amela be la horevia e wa kwata vous venez boire quoi mi quoi des vieux cha boire parce que on no lo wa dire ne la ko on gba point déjà ben ko yiyo o ba dire ko pona faut même ya gbo mi na de intérêt supérieur de l'enfant ndi pepe gba te jo mi la ko déjà ben ko yi que soit famille o be di lo ko pour mo ba dire ko lo wa de via to ko mi pona e nya ki mi le vieux be jenado pa bele mo yo magba trova directeur le men pour me fila ne m'a donc dia directeur global programme de l'action sociale et yanye ka yo dibi aglo programme de l'action sociale et finalement elle global et au pour info pour gestion catastrophe ne job le ki akpa mal la continue d'accord yalo Nathalie lai Nathalie ne yakpa ma programme de action sociale alors Joe Balemo et à pas gestion des catastrophes c'est nous dans la moti alors tu là nous na c'est ça non tu là nous na mo inondation tu là nous na mo alors Jobi et nous na mo nous nya no yomi kwa mi na mi be bona ne Jobi si vous roblez via quoi la non comme quoi faux circuit et faux circuit là va et la biseau alors là na quoi et si que là japo rola mu corredio alors là ya pour la désigne le rotano on pas tano yo mi vana mi va mi quoi ah nous que le ramenao nyango kwa ta kekekem nya kwale ke nya ba porontua nya gendarmerie cha lava alors commissaire lava ocho lava olava wabe enquête so ko nya to nya kwale ke nya porontua donc mi wona cha miro agence de ke yo nya agence nationale de solidarité elle ke eya wo jere na nu ones be mi onemi wo no kata voa mi sezi na wacha ka nende le ko so pera montia funwe eno atona lewa so ko na me wonchi ko mi ona le action sociale là doit akparo wa enu le directeur ba fon pour fila ga globe e kato si doronchi le peu assieto doronchi manque ma donc quoi ga globe yo na de protection et promotion des personnes handicapées alors ameyo wa meto be yo pono sota yema wa meto alors même mi le bloma le ke kafla bafa le ke mi am do fe pono taro le ko wona do o la ko be gare mo la kafla mo bafa sano ji mo ne na mo le handicapé ne amaka fa mo le senu nyoro mo le ponu nyoro wa o so na be na fi poder les familles amé la so fi poder donc à moi nenia yo mate pojo o dene pa wa de raga ba mo amunye vike wala pojo do ne mi ba nya be ne be le a mo ne mi gba to so no nya pompo na jilao be mu de bi nto be ji be chi de no me ji me be nu etuecha do la so a hwesike wa ba menene agbeto ko chani no ne gbe la wodo ameke do afo do alocha ina mi bulo acha benya la kwa fro no do poro le o na ni na be de le français be escalier mais wo wa ka flamoro lo mtelie no donc mi pour un peu o la tres be o la wes be o ne be rampe inda le nos geri edidi na ne wo na o ina diga na wo cha yia o la te zun a o de pe to mi bulo be nya garo mo le mi former na o mi fiona o le ko o la te wo o la dipo no o la du munde be ko le na ti po o ma to odo de po donc mo ko ta mi jina mo de na o wo cho la nya me
la gbeto dome mu de parce que mu le kpo nu mu le se nu mu te le zonpoa e trozu amegugu o to on ado que na modo to do courir o la te va mi o mi agbo o la te va mi agbo mi am ministère wa va o ma ministère bu oh mi agbo o la va direction à les filles ne comme les chevia mi les zion tout mais o la va mi agbo les filles mi te ko no bon fiare le podre me le blobe ami te diva ne si be o jikli o jina moro ple ne o amuro wa o nyana moro ko zona ni revoir le accident pour me o cho patrona nere o ha o vana mi agboa mi pono konta mi vino chota o la pa me la fe de la be ne ka fla ye enya me ke zona nyore me vo accident ngba te le zonyo le ke bela o ne ve mi agboa mi wona doku nya ku nya me kui mi ko ka be ame ehia poporo nu ifia mu ni de kelo mi gbaro mi do pe de le konji que tu le konji mais le konji gan mi ko ni pa mi orienter na mo ina funu parce que funu la mesembe do we mi ato ko le funu o to ho na do wa chan kwa o la fi afike bela ya ne bela podo e directeur le dibi a chore chokpe ya mi di ma gbe ko be amoyo mi le yo be ba fa alo amoro nkugbano amoro le tokuno wa menyo to e divan ne mo voilà ebe le pa me aton ko choro po modo me amoro chona de vima be de noa nkore ta yo na ne ezu de vide ike me le si ba me normal ne no ta mo bune la momo voilà le numo kukume de vimo ke kan odo susu odo etonu le wame ikebe no pite osuku kporo mo suku de le lome amoyo kuma le osio amoyo mo se na nu wa no va grana mi le fime mi fia na mo bo no pro de fimo isuku luma kwa wo hona o de suku ma ni fia suku le chichole fata kwa o de na suku cha le fimo cha va zuna me le kporo me mi kpo nya me député o do me amere le wa me nkume le sio vo député e isukwa amo le pali me fifi a o le school mari ke de vire kura le pali me nkume le sio vo e ko back ike ba mo nkule wasi musi am le wasi vo mo ti ko so pe de champ donc amo ne me de ba fa me be le condamner be mativa mate manu dans le co amo yo ba fa o vule wasi onyo ONG plolao onya mkamkao ta ejebe jila yo boy ne pe vio jodoa no chopa le de now wa le jone na no na minya mi gogo na jila wa le mi gogo na de fiao mi dina be wa na de fi meta na su wa su nde echo yo enyo kede sibe directeur de plan ou amede cha na ipo na iha amagare ka au niveau on a be par exemple monsieur Akapo voilà le directeur général directeur régional du plan qui a eu retraite amogogo to o je si le chevie enyo papa de que a fovea ezona cloji maman me gagne ndon no ni na togo vio ndon gagne to ni na togo on voit la fille que et me vieux fifia il me fit beaucoup temps le voter quelqu'un ba fama que de ma se nyame be le nyame do ya ni be amede nye ba fa lo ni wa me to mai amoro ji be adira ga o le funya o kli o va mi agboa que mi ahone ya me ma mi ayo jilao de mu mene do yo me se no amo ina o me le fefe nye chone kwa ni de mo kwa mo tro kona ne pe de via a ti te connection a der mo ji fa yo Nathalie ma trova akpare ya ela no akpawe ma le directeur directeur kasentu mi yo na le mi action sociale e globe yo ponanfo alo yo ona akpare ke kuna de nyonu pe nkobe de pe nya ogbo nya tepe ya ele ke ya yina tata wa le la ko nyonu be je ngogbe de be nya wa gbo a mi ona mi pona nyonu de tugbeyo
dès que wa do ko la o doro do ko la vo no do crucier moi ni bon tu kwa no aji po go si agbogbo par exemple à Zaro tu le 8 mars ko du na no ba san wa e be de ma mi wona mi acha mi formé na no kona dès que wa no agbele pour momo lo asoro ogbo ma gba so le la cho pin ma so so kon bobo wa soro ogbo pa ma etom il faut que ma tro do ti de vire na tepe le nyon obe côté a ni wona to sugbon o la po nyon le fika fle nyon le a e ku su mama no nyon matin midi soir nyon no 3 nous so anopo matin anopo 3 o la po nyon la do di nti pata nyon woni ne no vam nyagboa mi ona nsua na kunya gomene mi adinya gomene be me popua mbalo no mi desro nya sina no gomi na gomi na kwata kekem ye eva ina ola ponyo ndo le a ela suwea bon mu lo doropo nso apo ele wo no vo mi di na gomi na o cho nya nyonwa munu na pobela ndo asuvu nyon to duna odo non te dona era kwa te podo kwesi do la vole do kwesi yemi na be age mi fiono ola plan de kokoko ne so baba nyinde na tugbeje vio ola nani ola be o mano na gbonyo mi porampo na de vio tugbeje vio cha do fofo be côté do le ko la le be no be doko le pla ne so wa nyinde na o mi porampo no acha macho de pe le akpaya nyame do pea inye do bari ke pona no ta yo tina be ya na podum ye no ado minister o tina ba cho nyon to da fini o tina nyon pe ngo yi ni podo jesibe le pomodo me no ado vieux supwa ntu vieux ko de na supu mo de na nyon vieux supu donc nyame do pea no afu na npopon to afia fiobe ji la ono do vevenyenye nyonu mo sku dede ne wati no nyonu cha de sku ne wa oke gbalagbagba jebe le poste politico amoko wa ba député ku to wa nyonu mo le posusu le tepo mao le ko o kaka nyonu cha wati pomo le topo apomo le poste politico me nyame do pe e wa fumao e mi gbagbo do jesibe no wa ma pomonu le pomo me aji cha no ima ko kwa nchoko manena le akpa nyonu me jena ma pa je ma ni le ma ko anyo nyam do pe we kekebe no ava man fifia ejebe lui nchu cha la ho nyom cha la ho ke do pe me avuo wo yi wo mele choto programme promotion féminine do ima ta ne o ja du 8 mars alors il y a du 31 mars au chona nyade 31 juillet au chona nyade ni nyatare ike wa punku chuntina du vieux kata no ati chove venyenye na nyonu pongo yi le skuma pajilo le papla ma pajilo alors lui wa ba nyechoa au chona nyade ike nyonu ati chove le nchu cha wa pe ro wanti nyonu gbogbo to wa no ho se pe kwa gbogbo to va fona fu fofo ma no wati didi kpoto a wo le npopo na mu to sku be sku don vione chop venyenye no cha wa ho so pe de wa ho back wa ho licence aba nya me kan de cho de poste politique a no cha wati akpama akpe yo magwa trore nchu le directeur mon fo ma e yo présenter à l'eau de dopo yo mia yo do da si ne pon kuma na mi le mia bo to pe wa efufu kure ebe yo pena alo yo dona nyonu yo ne suku vo alo me yo ne suku vo mete wenu o ba se hoton vo wa hon jibe yo ano sang vo yo batro fiana un alo me yo me de croanto le ka pa malo Nathalie Manuel akpa yo mi ona le français un peu alphabétisation on ga ho bo sukulu ne ka fla ni le dona mo ba kwa be ne yo jibe wa fia yo be yo mo sukalo yo mo tele no le po atenwo donc yo tina be wa pere yo nti donc
et mi kpena le wanti le goma me wate klenu wate ngulonu wate wa konta que ne ba modo la fille ya hiama hiana wa to soava ava kpo mi ke miawo ava kpo me do fo bu ava kpo miawo ava kpo ha ne ma gba cho de cho pe a de apamajia bi ona to pa ku ha no do kwisido porum atra Togo a itanyo wo Nigeria ike kpona amachichoko school i menyabo odos itanyo to pede ike kpona amachicho me school i chamenyabo kape to pe sada Togo yo cha o wana to kwa amachicho ni wana to ku ne pa meo gba ifo na ameo no wase amachicho mo school yi ko ye ne school ne edure be ado ne pa sukua ora pa ba mere le tumama lati fiam ya mama ba hona tuturo le mi afa se atobo kwa no ko tuturo voa ko wati do sukua no ya fa se atora no fa supervision akpara be elezoa mo lezo ka wa cho pe kwa no va inare do voa mi wana to en partenariat avec Adra Togo, Sada Togo, kudo bubu yo kwekwe wana ne ko no kwa no ba kwa mi kwa mi wana to iyo akpe ma trova akpare ale ke ko mi am directeur ado nya ontia ye me fosusu ne a ye ti me majo no me susu am ko alo manua o nyo directeur e gba gbona mi be ebe yo me do fiel action sociale yo bona nka programme de nyina nko gbede na du corps nko gbede pe nyao développement programme de développement communautaire nka yi aleke tima yi na ebe c'est depuis me nyaro ni me semenio d'accord kaka c'est de kudo no be ko yi ya fi haba de sido bena no la pobe dure ba yin ko il faut que doit violento wala libena doit ko yi ko ba nya ne ko ba de sobe fifia il faut que doit violento anon ko na ndi pikpi ko la wo na do amea ye va na ko be bo fio wala do CDQ CVD ou de CD CCD cantonal CCD nya kayama comité cantonal de développement icha mi do na icha mais if mi wone avec n'avait pas par partenaire bu anadeb nyoko onado parce que fifia nous yo ande ko il faut que doit me vion to la no me tu xam de kama va baba wo baba si pas de nous dia do pompier quoi fia va pour entrer pour pompier pour la wo pour la jo aw faut que doit vion to la fio me na de mi le dit pompier le ne veut doué alors mi le dit vudo alors mi le dit zo fa fie le ke mi le dit ya gaba no wone ne ko doit vion to la libena noa ola popo nyore ne belanyo directeur tu as choro chokwe ne ma choro de chokwe a CDQ allo CVD allo CCD enyo ha chochole ike tu me vion to dona a chokpo wa petua pengoyi menyagbo enyo hai de ike tu imo le dole a etinyo quartier etinyo village etinyo canton tu m'as monté on te la choa te penola de ma plan d'action ya porabe kuhe kawe le yomo duanti o na mere fa fia bo ya pere yomo duanti re nu kai wati wona yo tutu gban imi le plan d'action ko la do ka vai que na mere fa kwa que ya wati wo ma que na dua va pobe CVD mele yo si o wa no va mi agbo ami bona bono kwa na debto kwa mi kwa na debto mi va ipona le wanti wa do for no nyebo do re dure me manta ke jiru do anyi no opo ton ola gba tro dori no opo ton ola tro dori no opo ton ola dori me nyebo wa na yin sibaleke efio no na sipeji ne no efio na sipeji ka fran ela ku ke ngwe amobula gba tro po me la va alors voilà d'accord les nord gauchement voir CVD CDQ CCD à quoi ne pour ton et je peux avoir contact
kuro dɔ yiwo wɔ le ƒe tɔa me na dumeviwo woati kpe woatɔ yiwo le duta resɔti sam wola va wola akɔnta na dumeviwo fifia woatɔ yiwo le dutawo va enu yiwo hiã le dua mea wotsɔ wola promet na dukɔa be ne yewo dzua yewo di be kape la gbatrɔa yotsa yahe nu yi leke va kɔa wonu le wɔ nene ƒe nua edua ekpɔna ŋgɔ yi ke edu yi me woɖoe le vɔa mi gblɔ be ƒetɔ sia ƒetɔa woati arenuvele alo woaredynamiser alo woaɖɔli ta medze be ame ɖe la nyo CVD kaka aƒe amewo womevi atɔa ke mele teƒe o na miawɔ dua nyui ɖea wola gbati tsɔe ne mewɔe nyui ɖo koa ke ame buwo tsala gava trɔ ɖu woa woakpɔ ɖa ne wɔ keka wotsala gbati va trɔ va fam agava da kɔ nɔ etsɔ megbe ne woati kplɔ ɖeɖe ƒe dua ne ma yi kɔgbe fetu mele mo vɔ ne dua menu dzɔna dzi na o ye le di be yi me du ne kpɔ ŋgɔ yi yitsa yi me ŋkɔ ne dze be yi me ta me yi nɔ CVD mea ye wɔ nu ya ke la tsɔ ɖokui sa vɔ be yakpe ɖe yi ƒe dua ŋuti ne dua ne ma trɔ ke le gbeme keme fia na ame ɖe be eduɖometɔwo be yewoaɖo CVD woava mia gbɔ zi ɖeka alo woayi Anadebe ma Anadebe gbɔ tsa wotsɔ la kpe ni ne va mia gbɔ mi se mia ɖo Anadebe gbɔ va Anadebe wokɔ da ɖe teta le gbeme nkeke tsɔ affaire sociale ɖeka ye wɔnɛ fifia wokɔ Anadebe le wɔ ɖe du Anadebe le ŋgɔgbea yo medzi ma trɔ va afi ɖe le ɖeŋu fia vɔa akpa ɖe amegble o medzi ma bia bena ɖe le be ɖeviwo ma kpadzi ɖeviwo nye tsyɔ̃eviwo ɖe ma kpadzi ɖe mi va na akpa ma tsyɔ̃eviwo ame ɖe enɔa dza va dzi koa eku le ɖevia gbɔ ye ɖevi ma etsi anyi alo viwo li ko woatɔ de le wa gbɔ miame dɔwɔƒe aɖe eyina akpa ma tsã miame dɔwɔƒea nye dɔwɔƒe ɖe yi ke kpena le ɖevi ŋuti eti nye tsyɔ̃evi eti nye ɖevi yi ke wodzi wo sugbɔ le ƒome me miame dɔwɔƒea kpena le wa ŋuti vɔ nene ƒe ɖeviwoa ne ɖevia nye tsyɔ̃evi le tsyɔ̃evi me tsyɔ̃evi ɖewo le ame le ati kpe ɖe wa ŋuti tsyɔ̃evi ɖewo lea ame ɖeke kura mele o ne du ɖe do dzesi alo ame ɖe do dzesi nene ƒe tsyɔ̃evia woti va na yeƒe ŋkɔ le mia gbɔ ye mia de miame registre me kusu be ne suku yi me lea ne miame dziɖuɖua va tsɔ wo ma ɖe ɖo ɖa miati na nene ƒe ɖevia ne wotsɔ nane va be miakpe ɖe tsyɔ̃evi ŋuti woyɔ tsyɔ̃evi ta ŋuti koa ke ɖevi ko nye tsyɔ̃evi ŋutɔŋutɔ koa miakpe ɖe wa ŋuti ta le veve be ma kpɔ tsɔ mɔnukpɔkpɔ ya to na CDQ menɔlawo be le woaƒe kɔwo mea nudo dzesi tsyɔ̃evi kekeake yi ke tsyɔ̃evi le tsyɔ̃evi me no va du ya fifia be woakpe ɖe tsyɔ̃evi ame ve ŋuti ɖe tsyɔ̃evi kawoe hiã kpe ɖe ŋutɔ ne bo matɔ ye bo hiã tso deve woakpe ɖe ŋuti ɖe ekawoe wokpɔ be woati kpe ɖe ŋuti le deve edze be nene ƒe nua ne le nyame na commission de protection ke woɖo ECDQ ɖo be ne wɔdɔ ku ɖe ɖeviwo dzi kpɔkpɔa nene ƒe ŋkɔ aɖo la nɔ commission ma gbɔ ye s'il le faut wola ti na mi be ne va ke ɖevi mawo ne ti kawo si koa ke mi nya be mi wɔ dɔa ŋutɔŋutɔ ma nye ŋkume kpɔkpɔ me ŋu nenema ke ma profite agblɔ be ne bafa kekeake yi ke hiã nane le duma me do hiã tricycle kekevi afɔtitɔa vɔa menya no dzagbagba CDQ ne do dzesi nene ƒe amea le yi me kɔme ma wɔ emelis be ne bo ava kpe ɖe bafa wɔme ve ŋuti le yi me kɔme ɖe meka ye woatsɔ na gbã atsɔ na meka woaklase wo ne manɔ wo si ne woana mi tsã ku su be ne dziɖuɖua va bia mi koa ele asi tsɔƒe ma hiã miakpɔ fuka ɖe awɔ yo akpe matrɔ eyo le leka ɖe dɔwɔƒe ɖewo le miame ziɔ ŋutɔ me kpɔna ɖeviwo ke nye orphelin mɔxɔ nye centre d'orphelinat wole dua miame ziɔ ŋutɔa mea ne woli ɖe kadede ka le mi kple wo dome wole le kpɔɖeŋu me ne mi kpɔ miame terrain gã bɔl afɔbɔl ƒoƒea maxadzi mea tsyɔ̃eviwo teƒe nɔƒe ɖe le fi ma woyɔnɛ be laza donc tsyɔ̃eviwo le fi ma eɖewo gba le woyɔ be le rédacteur ele davie aŋɔ me
Vénus mais quand la de Vénus à moto comme énergie ou le moaji et tu as vu te peu ou te peu non le ébli centre ne le va pas centre de Yovo et de Amérique et de les films et bah les Gatti Sun où il y avait Freedom et les films que toi où il y avait Joko Togo Joko Togo J-O-K-O Togo et toi Freedom et Gatti toi et bah les Convier à sœur ou deux et nous connaissons une vie blane nous vie à mettre pour ça les centres ou les films ou les powaji yo magban de vieux mapa de il est mis baclo domaine par exemple il est dans le ya vadoa mi amado faire pour UNICEF vous dit nous yo e jiruba dibe wao ne dans le ya na gbalé de vieux dispositif de lavage à mer au divan pour nous yo pere wanti pour placer le port de CRM ye le que de vieux là non pas mais dans le ma va wa mi na consigne de pepe ike on va faire un message social ne peut pas on va battre là des vieux gens matoko que des vieux le film à quatre de l'ennemi va clodo mais ne va au bien la garon vendo be ya chondo na chenvio de amaka ya chena mi ti yona e chavite po mo na mokola chonga va quoi moi il na no directement quatre de que le bien de yo fifiari magban de vieux mapadi donc oyo nambe de vieux ple chichia o holo da de vieux mo nya on avait vu na ibe yo me do fa pona de vieux ta evo le gbem kekema mi pona bena de vieux no on va que na ronti le kokoliji alo aveme o hande eno na nya ko plotea ne ba ne mo va me le keni on anti doro wa po de vieux ko nyagarla va ko la be kede e denti le kokolita alo egbeme de vimore o le nyama poklotea na nyobe e family na ba monyu no no me amanya po nyonu yi ne won ne podua jirubu atina be atiyo o ti le kwa e na Chris na zerika va ne family nu etanyo be amoko ponwa ne na ndo po yo na ba fa nsi atowa no wase sibe miawo ne devia wa ko ikonji dohin fiko wa ko darwa tolele kundo lati do npone que no ko ne pe de je ikonji ya fa nsi atocha o global de vima do forever o lati po de vima gbo ike permanentio kaka de jela haya le porun o po de vide le Convier nenema devia le ya mamila devia jedo le po kwa manyabo de via la haya o ko dar kokoliji o ko dar moto mo amu va pe o tonti nyonde ye va pone ne pe de via mo wo musisi ne e ko de via ma ko e konji le Convier mo ti le ko ko va che de fia fo ne vie ba nya tenya de via na sibe pede pas pede ka le ti ameni so yi le ti mo ne ne de via kwa bi le me pe do me kwa bi la ta me be vo kwa bi donc habillé si de via o se be vi no atwebe o be vi ma le yaku e o ko eva emi o ma kwenti mi na be lettre de liaison ni ko ro konji que konji to o pobo mo ma mo nvevea de vi ma e fort et le Convier la fifi mi tro na oma e de via ko ro lome e ne ilome what il va adopter ne peut via le volo à la mer à ne peut via parce que le mi me nyato quoi que rola pour via va nyonu ila on ne peut noa le mi nya nyati lefa parce que quoi me blibo va dans le mode que le wa me la lo ta le we ko dari bo bo ya ba twe aba popo ni le foko ya ba tro ko ya ne me nya o kule ya ga ko me ti magba bia bena du cho vana me de anye nkekere kavi alo o dizre ka bi kanando do chantier na alo nkeke tonvi ya John la ti fa le poro me amejenu par exemple la ti jivi dari ko la jo le mi poro ne pe vioa ne gbele le ti de cadeau mo quoi mi wana o ma patapata
wokɔdona pouponnière sista wo medɔ ɔkpɛ ɖe le loa me enitsɔ ɖo fi ma kɔa wo ŋutɔ woanɔ gbɔ kpɔ kakakaka ɖevia la va to le me ye vimewo va adopte na ye ma yo enyo me da akpe ke me ka dzi be ne be le kɔ ɖe me alo du ɖe me ame aɖe do dzesi neneme nua edze be lana ne mianya alo ne na sɔdza ɔtsɔ ne nya sɔdza ne nya kpɔa ke miate ɖe amɔ ma gbe dɔ ma ŋtsi mi li ɖo ma na me ke kafla na me re kpɔe be nya ya le o ni agbe kpɔ nu kpɔ ɖevia le funu kpɔ eya ne gble ya le parce que ekpɔ ŋtia ela nɔ nyame awo eya wɔ nɔe donc na me re kpɔ tsa kpɔa ne gble ne gba te sɔdza gbɔ sɔdza ma le o plutôt que eva xɔ ɖevia tsi agbe wa donc amewo gba vɔna nua tsa wɔwɔ kari mo amewo vɔna bena ne va yi fia kpɔ etrɔzu nya ɖe ye kɔ awo yo enyo me da kpe edo dzɔna mi elabena mi sena action sociale vɔ mi menya dɔ ka ye mi wɔna o menya nkawo mi wɔna o ta eyi egbe fia eyi mi le me de na mi kari dzi be ne tsɔ nke ne xaxa ɖo va le akpa ɖoa mianya be miakpɔe miava miaɖo ta ɖo yo ke ne le alea ɖe me tso edɔwɔƒe aɖe le dzi be natali be atsɔ ɖe tsɔkpe me ya tsɔ ɖeke oke bon ne le alea ɖe edɔwɔƒea ame ka ƒomeviwo te kpɔna gome le dɔwɔƒea ɖo ale mi le dɔa fia si be nyame be ɖeviwo xɔlɔ kple ɖeviwo kple tsitsiwo xɔlɔ ɖeviwo me dona dzɔ nam ŋutɔ ɖeviwo ƒe dede nɔnɔ kple ŋkɔgbe dede dona dzɔ nam ŋutɔ vɔa mia moroa mi ma gbate nɔ akpa me bon mia viwo ne le suku fifi la le ŋu ya ɖe leke wowɔna afi wo te kpɔna gome le dɔwɔƒe ya ŋutie tanti Nathalie ma te tɔ asi le ŋuti na mi vi ɖa Tɔtɔ Emmanuel akpe kaka miaƒe dɔwɔƒea ame kawoe la te kpɔ gome le miaƒe dɔwɔƒea miaƒe dɔwɔƒea le ɖo la yi suku afi sia be suku le Lomɔ campus de Lomɔ niveau BP au bac le kungboe bac plus 3 et alors bac ngbe a 3 wetchan et a wetchan un peu temps et ma mère filière à mon temps là il y a les assistants sociaux les éducateurs spécialisés et puis le développement local participatif. Puis à niveau bac ouais on a un agent de promotion sociale. On tient au temps donc on peut donc on va donc niveau bac quoi au temps. On a un agent de promotion sociale. Donc à la école là on chuchuda à balle. On va te donner mon temps faire. Moi bah ça de quoi et les que Nathalie bien collègue bien bénéficie les que assistance sociale wa mais c'est une spécialité le mien vol funu ande ko be do vuvu e que la tuna la tore sociale par exemple wa pona pumu be nyame ki to nke ni pumi kudo pumu be nyame kudo konji be mu wo pona subon si on va pas éducateur spécialisé qui veut bon au point de vie que oui au café au bout de vie trito allo à des vies qui sénatami donc des vies qui n'ont pas de même c'est la nyagomo o tchobe do wa fifia amoko on a développeur wa o on a doku du quoi on veut do da c'est nous qui communauté a on a doku o pour un peu de communauté action brade e ya mi la ka be joala inko e ya mi le kunya inko if agent de promotion sociale qui be fudian wo yo wo ne pata wo nya atose agent de terrain to ndi fiki gbe terrain po o yi na kaka gba tro bona apa po e ya mi o le ke ya o le ke na be directeur que ne FPC cha la terre wo ma cha de pe nya moko ta terifia le poa po be enya ile poa développement et développement local participatif que bien David Nathalie et assistance sociale et mais bien faut vivre à ouf et à développement pour développement chala wema nene dole na mi voir capé la isukulu moi jiru doit on a de deux quoi on a un concours et le dollar passé soit BPC tolo allo bac temps mais BPC tolo le ya il est le toit et on va sur l'agent de promotion sociale et le bac et la va un agba et mieux un avoir autre mami de filières qu'on t'a pas besoin de Georgina entre 2 ans de filières que les cho
les assistants éducateurs développement et le tu as eu 2 ans de spécialisation et en soutenance et le taux le FIMA quoi que autant le cadre supérieur de développement social. Donc voilà donc pour moi il y a tout le soutien de quoi sociologue au champ au campus sociologue ou psychologue anthropologue wala ti kono ne pa ota am me to ko cha wona cha hono dan yo akpe après to play après no egbea mie no action sociale il fait tanya me mie no action sociale ple do da si do ko do to ke kawe lo gbo le ko wona do me ka wala te va gbo nu kayo wona o funfu nami zigere o funfu nami fila lo funfu ma ne nya lo funfu o globe yo pona de vieux fait encore de fait nyogbo de vieux fait jena de vieux fait protection yo na ni ba to to leame alo ti leame to to a yo te pona akpama egbo nyonu fait encore de nyonu fait encore de to kara la femme na soro nyonu yo transile enti et nyonu vieux fait encore de demo suku yi le vivre na yo et que mia to yo ne le afeme o suku va o semoji mia no yo suku va semoji amyo mi de kere ko ho fe nyawa o le o fe jipokote no telu yo tia yo awe e de vio nyina o meto yo pono ha fe nya gbo fan o ma do da ga la bana o la banye donu na amo e de vio dana o de kokoliji wa fo le kokolija ne nyama va yo transi le wanti de vieux watoku voa watoku watomon anandeku amerika magbali apo de vieux mojiwa apa won ha yo trona sile enti enya osugbo nyanto mi sibo ho kema nya fukanami ne nya bia soro le nya sia nya tema bia ofan ola donchina mi okatan ola donchina mi okatan fo anabe nyare le ye morando labo nyare le bo nyase nyare kangbo ya na be nyare le bo ale daji kokote ne mi yomia ya tera le radio abo ya didi monnaie et ya bianya ti ne yotoa na glefan na bianya le kemia we yo tukala kon ko bode do eyeme woto le klubi nyenyeme ao ni kwale si me bazuda usame galelunyo ao 91 24 24 105 98 60 98 62 ya chami chomia suva action sociale enye ha hodofe le nyamu tukome oha do yo wona yo do go nya relation la tema dia ofa o no tanya bo vome Mikponye honda Nyeme isukupo Jila nye okom hena nyonwa de Bane mano ego Eye la pe mamea Nyekwe wago kata Toke kendi vaizame Nyeme tuto nao Alododo hamelio Nududu hansesena Neano yede miglenam Nukagoe Bavazua Ao tonyewe Mida simano nyage Nema isuku Nema vo Benetome Mavazunuka yo diete ape ni dape ni trova e fame que me cardibe nya tohenele nya pe moran lo agboa yibe cho ena miema que ni trova nya me khwame agbo nya pe tojinolo be nya pe kapopwa el vudi azon 91 24 24 65 91 24 24 65 98 60
98 62. Non, il est camia quoi. Allô? Allô? Oui, mais comment tu sais encore que le yocho? Match 5 oui, mais le 5 match 5 que le yocho. On a pas Asogba. Asogba. Jean. Asogba nke? Kofi Jean. Kofi Jean. Eyo mi chofika. Eyo mi to mission to. Mission to to de. O ponyede. Oh, fo Asogba. Oui. Enya vivi kela si onami o. Enya kela si nyade. Enyebe moi c'est mission j'ai suivi des missions en cours. Donc on veut dire on tombe et à centre aller. Il y a des yani mbato vya ni mule tovo bado godie bado il y a des bado godie ade no mule parce que ni ami décide de dire de situation de tout ko les conditions me voir non mais c'est mule ni ami agbole ke ni comment il faut faire alors je autour de pour la bénéficier nous yo ola do chinosia akpe kaka mi to akanyo to gbene mi si to botolo yo ola c'est yo 91 24 24 65 98 60 90 62 ben action sociale ha rodofe o ne mi le doama nke mi ate cho doka yo wona ku ke ka me mi ate yo agbolo e o de menam fila nenyebe des vieux pe jena de vieux pe ko de pe nyao des vieux pe ko de pe nyao no no pe ko de e dre ano srokle no ntu do me yo pona nyama ogbo yo pona pupo me vea yo tracé lo anti alors no dre wo wa gble de vieux dare de vieux atros bibli lo adoma yo dena nyama o me de vieux ko nyena am ko nyena am o me to yo tracé lo anti no vi le kamia ko allo oui allo ma tisi ko plefine yo cho de quoi taglo sok ba kofi cho have ataglo cho have have torde o fo kekelo fo ataglo ago enyakela si onamio o ya no vio ni khowa ado njo na mi to ela bana mi amodo mi no ala mi tiro me ni va ogbo o ko de nyanti o on ti anami o enquête ko mi mene o mi ti anu dossier to wa ni za so lio do ko ri ba bi obla de o mo gba le to tom da mo nti fifi oye ha d'accord ola don chino sia yo okay mi do gonna have tolo o e zade ano toji ola don nyanchi no fila 91 24 24 65 98 60 98 62 elle m'a dit quoi côté avec Kokolidi à l'oppo de ville modi pour la vraiment le keroche le ko on est do te dianya na do mi po do te po pa mi ate me clofan on dit le camia quoi allo allo mo de pas de 5 ans pour finir yo cho ma de 5 ans pour finir yo cho ay 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 no via trojo alors réseau bien donc on est 91 24 24 65 98 60 98 62 allo allo ma de 5 ans pour finir yo cho on le yaso agbata agbata torde au fond de agbata la préfecture que mo mi agboa préfecture de lac lac mo to fonyu de au fond de yo ma je sin ko nto e o yo na be fokosi oui cho agbata yo egbele boss ya ya kela signale
de kuku gã aɖe. Mhm. Ye nyi be ɖevi ko wofɔ le kɔkɔlita wọn vɔ mi be ɖevi wọn yiwo entretenu wo kaka wova adopte na wo. Adoption amdzo ne wova adopte odewo aɖe kpɔ aɖe lebe nɔna ɖo. Anu va adopte edewo aɖe leke be nɔna ɖo. Wola ɖo tsi nɔsia. Akpelo. Enyawo ma edze be miase nyawo me leke be nɔna ɖo. Enya vevi ɖe ma. Nɔvivu le ka miaxɔe. Alo. Oui. Nitsɔe ma. Carlos tso Kɔvie. Kɔvie tɔ ɖe. Fo Carlos. Enya ke le asi o na mi o. Ya. Aha. Awo. Aha. Eyo, o che we o do ma ne yira o lo. Bye. Akpe kaka. Epa, toji no lo, nene o le ma. Amede e témoigner que nous allons pas dire ngba me kayo se ma o la yira o. 91 24 24 65 98 60 98 62 91 24 24 65. Nous vile kamia quoi. Allô. Allô papa. Oui, ma Jessie ko préfère de yocho. Mocho poma. Pome. Pome akajame alo. Agoma. Pome agome. Aha, pome agome. Então ma dakpe na nya tokle nya dada. Mere kuko ni ma Jessie ko wa. Nko nyenye alate. Alate. Aha, akpe. Evo yiji so. Ma dakpe na poponye kle dada nyo. Le no nyo kankan. Bo wa we le doji. Yeah. Ya ofele mo de ubu sukulu noa. Ubu sukulu tono kwa. Ha no ko. Ha. Le pamia onto ubu sukulu noa. Yo, ola do chino sia. Moi le camion quoi. Allô. Oh, lete insabato. Inche wala. Yo le tojo. Yolo. Problème de la ligne c'est pour soigner bibi. Ma Jessie ko e. Oya ko fasibi. Faut consider. Cho mission tove. Oui. Aha. Yo. Anya subo madi ni atagbe apare to titi mi adogoro apo mi do mi ade cafe won. Aha. Lano toji ne ka keme émission ja pa kwa. Ola na o numéro de play wa da safi ko le chibia no se a. Yo. Akpe ka. Yo dono nyo. Yo. No vi le cambia quoi. Allô. Allô. ...91 24 24 65 98 60 90 62. Non, tu le connais. Allô? Bonsoir, tonton Emmanuel. Oui, ma Jessie ko préfère yocho. Ayocho bonabida esi Arlija. Aha, esi Arlija. Eko, Miledia. Mile jilo. Yo, Modi Afrin, thank you yo ba mi awele todino. Yolo. Du bona me ko ona mlo. Ola kwe. Yo ko chokata ro hono. Yema. Mi awele todi. Yolo. Aw, akpe kaka maune yirao. Yo, edon semi. Maune yire, le kaka gbeno dura. Abe don semi sia. Me don semi. Le kaka do yo ni le. 91 24 24 65
98 60 98 62. Non, vi la cambia qui. Allo. Allo? Allo? Oui, mais du bien exhiber ça. Allo? Allô? Ma Jessie ko. Comme fa. Jifacho Dadie Moji. Ah, Dadie Moji tode. Dadie fa nya vivi kala si onamio. Ah, domicile là. Yo. Oh, nya vivi. Ah. Dadie fa ma jol fifi avira réseau di adon pour vire quoi. Nyama roda la tête 3 ejoa. Oh, Jifa nya vire Jisati e be adon semi voix. Elle est bien nous on me konamio. Jifa la tête 3 la de jona mintolo. Ya katamia drangolo. Sia. No yo kolonyade. Don sia mede. Yo nyade. O drangdo baula ira. Mo na on toro piolo. O na mawesia. No vile kamia ko. Allo. Allo. Ma Jessie ko plefine yocho. Beto dialoga. Egbe na ejivire sia. Le dialoga to Benodu. Alogacho Benodu. Oui. Aha. Ni amado amodo ojo ajino. Vami jo ku togbe. Mi ku togbe. Ni abiyo le de jigo ni abiya bode ni tani jigo ni abiyo no bawo. Le pe to ma o de. Le pe ni awon mi akoro. Yo. Okay, ola ro chi no sia. Temo dum so wa we le to di le kia mo ni ta pon. Yo. Ma na yiro go bro. Yo. Akpe kaka. On vit le cabia quoi. Allô? Allô? Ma Jessie ko plefine yocho. Ah, oui, on veut Ziki Achu, yocho keve du Zipi Achu. Chokeve. Jogbefi me. Ah, faut Zipi. Jogbefi me torde. Me tiens au poignet. Ah, la dogbera togwina milo. Oh, là c'est gata. Yo, après toi Zipi nya vivi kala si onamio. Oh, bomado ça me coupe. Ah, peno kaka. Bari. Abia bari the view que plat do c'est la do. O c'est pas o yunga fia ba da sirik bala. Wo mo te ko do mo de o pona ronchi ha. O pona ronchi ha. Yo, o la ronchi no sia. Yo, yo. Izande la. Enya vivi e malo. Enya mo ngla ba pa ma. Ni me bia mi o. Bo nyonu viwe ma. Oh, c'est fa ko torde. Il y a tête à mon awa. Il y a mal veut virer. 91 24 24 65 98 60 98 62. Elle est bien dit pas porter. Action sociale. Rodolphia, que les Tchéviers, les préfectures de Ziamé, Wawemi Roya, nous caillons on a. Et bien, on dit de go. Non, il est cabia, ouais. Allô? Oui, petit kofa. Petit kofa. Yo, tu kaka yo toko. Ah, yo toko, tode.
kata o fo do benam oh mi xɔ gbeno lo yo petit kofa ya to enya kela si onami o enya bebe nyare ame dina pipia me nyare ro no vele nyare no enya mabuna ntinya nyare bana nya te kwere nyanto bo pe amia nya poporo joire kaka senkase ayi me yire gama nyen totela eme ma be po be na lo binu do wola o be totela kuda otoa ni me nyane be ta ilo alo uwe ne je alo association yo pe na de wonti do de be na contracta wa we wona now ne di ya o pa yo a ti fa mo diplôme a do na do pe na o kitela di veto à partir du premier du centre to va il reste que du centre to wa o pe na machine wo na do pe no ma di me abio me am pe pe avere wa ti pere ni o ta mi anti ne ma tongo o me pe pere mo yo o la do ti no yo america ko bia gwa ho ya kwa america wo do nya yanchi afine mo npopo gale me gwa fuka no wo je suis d'enfant je aussi mes droits no do ti voa no bi bule kanya kwa allo ma jesi ko pe fi le yo cho egbe de jivi le sia e yo cho oh là là ni no wa joa allo cho have oh e nwa mele ko nyiro la ya jo le fikele le ala ya am yu venir amalo wa e nwa mele ko réseau aye des milliers sont les enfants que l'on maltraite tous les jours. America Otonia 91 les enfants ont aussi leur droit. 98 60 98 102. Vous les aimez. Nyale Benao, Misema. Vitawa, Vinawa, Mila Bene, Miabefiwa. The Manin and the Mawa, the Viola Doyana Milo. Il est temps de cesser. Oh, il est temps de prendre conscience. On a trop violé le droit des enfants. On l'a trop violé. Je suis d'enfant, je aussi mes Bien, mon adola. et j'ai dit que mes droits soient respectés. Wadonya onti, wadobia onti, emebea. Ne mon coco galère miaga nao Radio Horizon activé sur 101.1. Yo miawe cha no acho kaba la ba moro ti agba ro kam yo enyu amagbanto afeto asogba Kofi Jean echo bisintove ele bia bonade ha odo fe ade mi fian nyure leme baru de ye va icho idichaba misi tove voyome tove are ele baru mun tomea ele baru mun tomea ejibe abia ya do nyamantia le e me tonya jia oglobe do pe anyo jirudu ape do pe dike odwe ime ministère le après au patron de région les régions des plateaux va voir les régions des plateaux direction régionale là elle est attaque pas mais si la préfecture yokatan les plateaux si le préfecture ma chèque les on direction préfectorale on les préfecture de Siadé il que ne bien c'est fika direction préfectorale de l'action sociale à bouler les wawa quoi. Voilà, affien. Et souvent, les préfectures ont à part direction régionale, on va donner les centres sociaux, les villages d'eau, les forums, les hommes fifia, sans social des canaux à Bolvoy. Elles n'ont capé, elles n'ont mission de 20 ans. Voilà, concours, on va lancer le roi Jean Oua,
oh be fimo gbea among by tutu le ko mi amoto wa fe awo to igamo keke le gawa yi over yo no o jawa igamo ndio kwa rabe Nathalie wa vani am responsable fima yo eno apoto ataklo cho have ebona nyatefe abale ke mi globe yo na une catastrophe neti de ame jo la mola mi penara men chi be nyatefe mi gle mi one mi peru yonchi yo dakpena mi peru yonchi yo zozo le ro subo kurena o mado yo wo keke se bato yo bia ko apoto donchia pepere mu ampo ba do de pepere mu gbale o ma ha jeto me di ma yi me gbevie me di ma brena amoyokoji e jogbo fo ma jona doa me le jona me de jia no jagba no ba po to pe yo na ha ho to pe yini miao no agba po soja o gendarmerie ne kopo du me ya po gendarmerie ne villa me du ame ya wa comme ça ya que ha chuwa me fema to po vuvu me fema affaire sociale ple soja wa we ve wana soja wana constat nyami wana rapport financier wa me rapport vraiment mi ko zona mo le soja wo to o ko vana na mi so mi ato penalty akodo da mi ministère là que ava de le casef ava et trésor yo ava tout fait ta na eyi me globe ni wo to ana yo effectivement ne bi wo ne na kwa wo mo zona mo de que va donner photo fait ta des fois na me ova mi fiana o mo yi wato que ka va para fika o mo dossier alo ye me jona o pe na mo teacher ze ka pe 2019 on va pe na morotia amoyeji mi joro kaka 2012 donc à aussi 7 ans après alors 6 ans après ka pe on va le power amoro jona no dia 2 ans après quoi on na obo me jona quoi o wona ze ka que nous va wa de ze ka peut-être nous dudu yo amana me o fa ne bo aba now e ka lo mde be ya cho cafe mo na mi ne jua me ji dudu ai na no agbe o fa ya cho faji no video ko na nde do na da no akodo da e mo chona ka bo aja va ya ko lo ne ma ulo ni mati grofia bele ke e chona mo ba ho wa wa le fe na mo sino ya mi we do da se ba le ke mo ple ano mo popo mo lo ano mo popo mo na le be va do ya kwa ina nya ba gbe cha me no va ni don kuzi fifi a téléphone me nyale no na wa pe numéro de téléphone pe wa pe konti ku sube ne wo ma de va mo sube ambe ya ji no ajoro ne nyati yue ne ma va ne no ayo mo didia mi baba wo ma va na wo mba président na village tout ta no ajoro va de na funami ko no hino numéro a pe no antia nyati yue ambe ka ba ne mati a ho imo yo apoto fokosi cho akpata le kaka ane home ma lak ebenadi idakpe pe ne de viro bo ko dare kokoliji o va po la veme allo po le moji quoi o va tourner sur le kaka o va adopter na o do li no va adopter o ya de le ko yo me no va no na do na nyo bele de ma efimaz ujiru ba ma vie parce que moi je suis tort moi je suis noachon moi je suis pour me reconnaître et yo quoi azu jiru ba ma vie jiru ba e nana be ne yo voyo amade ka fla ma jivio allo elle vidi be ne no igboa yo on va adopter le quoi ne mi be adopter de viako de viazo pour moi même ne ndele pour moi si quoi de via là a fogo mele voilà ne va mo pa me que ko azu jiru ba ma vie ko anya jiru atema jiru ba le ke yi mas kumenya o keke bon kumene ko wenya na pointi keke ni be la pladoa o la de domi o la ko diplôme ne o la ko to ha tuli ne ni machine o la pleno ni a o la plene no de pour o wone ne la restaurant la restaurant no gbeji donné c'est vale ko a to ba no gbeji donné ko ni tra te ko ga restaurant fiasi vale ko gba no de ja restaurant i to ko no gbore le ke chala we la ifia ha go se ka ifia ha le jidu do ko gbe to ko donc état civil jidu do ema de so eba
Vraiment traditionnel là. Tant que Dieu doit le poids, Dieu doit de Sibé, il a dit que pena de vieux coco la vanille de son. Traité de vidéo, que d'aro. Tanado. Akpe. Cardibe. Abalé mi blé. Musromi le quoi. Bime nyao. Fifi aba cardio emele konami okatan. Fo Carlos cho kovie ebe dakpe na mi. I dakpe kakaka ne doko mile. Be nyate fe eyenye de vi eyenye ameke po. De vi ke chi emoji mi glorifie la. Emi naife mi fe po de moi. Be nyate fe ya ye po de via. Be de via chale. Elle nuire lo. Be le nuire lo. Kwa ewo mau te malo. Mau la ire. Mau la ire lo. Alo mene me ya. Bele wa mo le ire. Ame pocho chano pole ke be woru wa chon wa no. Wa no ne malo. Yo ke e fo alate cho pome. Agome ma. Alo. Ebe na icha idakpe na mi. Ebe na de mi be de vi ko tome le na o normally no de champion ibe abia bana de o do sukule no kong de voix Como do sukule no le vo de vieux o le pame o ina sukule vo no le tukamo le de vidéo le comme je sukule de vidéo le college de vidéo le lycée fa donc à sukule ko no le toi mais sukule ma o yime de vieux le vo no gbe yi quoi kako akpa ko gba ba ko me no ajoa o na oji po o yi na agbo ba wa umo suko ka do suku na no le fima ho chicha no mele ne ma ya o yi na suku o yi le toi yo alo mi ti bi a choro ga pe de ke e ko ma lo faut qu'on civi e cho mi si tove ebe ido nya to khere kha khare leji ichi be a meklemi boya manye tutefo ba afime nya na mi le tutefo fike ya tekpo mi le ma alo ne bia wu mi ade mene mi agbele de ka faut qu'on civi ane va chevier kwa ne bia be fika na be monne nu ma ne gbe va do monne nu enyo mo icholo mo vale nord gojia de trocho mo itabligbo de va chevier sime monne nu ay ma ne gbe do fima kwa ne choke ne chevier sime 200 mètres alors meta alors fa 20 alors fa 20 plafond quoi les miomé quoi la porte européen on le dit affaires sociales à hauteur le gbe femme ya bo le fima le kembe le quoi le brenami voix niati ne woma bene cho ina ma pa vo quoi le ma fa woma yi ni ami wona menyo convocation yo woma mon kwenyo invitation ya pe akpa vo quoi le ma fa le mi agbona ya sema eto na convocation que on a le commissariat que on a la justice il que bene me yo kutowa akpa sesem le nyabo fo nya we kaka comme ça c'est là-bas ta no va ho ma la faire sociale cho ina me dia ame ama va no wo tu kana pla me ina ho ma ne nde me mo kona me di be nyewe do le pomo dada pomo fofo tepe que relative à nyabo akpo ngom sese comme ça c'est là-bas no eni gba ho ni le nyawo tutu do me ma cho nyawo cho va eni nyawo to motor la comme le diable la fille ko c'est que pour avoir secret professionnel tane le chonya to va nyabo mi ble e chi mi nyabo que ni pa me kan to va ne ni to mi va être le bloma ya molase ni ya mi me jesi wa me kan va ka va no blona mo ni a chi na nyado ina me ne to le nyado me va ble et diru droit na retourner de verento et on a un secret professionnel famille me mi janando yo enyo esi arliacho benodu edung semi be mi ayo do emite pomo popo ya idemena du comme vieux ape ko mi ape do fianchi jifaha cho davie mochi ha edung semi abale mi va dengo mo voir ele onya biasere ke nya biase amete do mi agbo nu do ke ne le tout dine mi va via la te va bien mi fa apeto aloga acho gbenodu ebe yo onye amchichi yo chivo
yo chivo wa be ya don semi lo be don semi na le ke bi de a ho do fe agom fi anwire do yo mi ona le ma enyo ike be chogo do na yo va yo agere mi aji voa yo chivo gba te odol fi mo re leke sukula le do yo vi o le gbe are leke yo kaka o chola te po gomo le nso sukulu yi me kaka ba zu abe mi awo no si be Nathalie ha o no elle a envie Nathalie vraiment lo ma brother for the match of Benin for going to channel wa bre then you be ya fo aji be yi na yi sukulu ya e pesi ape me o le ti Andrea me jiru do karate to pore me wo de na to pore me ma to na na me concours que ne o ti Andrea do quoi ne ja gba na gogo atop alors gogo affaire sociale to pobo de vol lancer concours de ne ma lo ton no do to radio allo télévision quoi o lancer na concours quoi et ça là tu vas passer concours à fin ko no ba wo lo niveau que le si me concours me yayi ne ma wo lo quoi ne be to quoi que là yi concours les cycles de si à de clé quoi au dynamo c'est 50 néné les BPC même niveau va ne cycle 2 a et ça au dynamo il a son abovire il a 60 francs alors 70 francs mais on va trop maintenant des filières au métal au sur l'abovire quoi ne ma dit quoi il a pas il te gomo le non toji lo allo le mois de juillet quoi on va tona et communiquer à tona on va composer souvent les septembre en juillet mais non toji lo moi qui la vase le pas quoi non toji yo après to alors gars on a be o nyanchi dodo ma na mo ko a ni gba afia la tero mo fa après to zipi atu cho keve jogbe fima ebe idakpe na minto de émission ata ro ami wa be idakpe ijibe abia be na de yo gbo nyonu viro o khona ada seri gbale ijo darko sefa tel avio da ovio o le fima we vieta nyonu viore mi ona kwekpere amo ba poga cho vudofo poga cho vudofo mi la to kwekpere no wa nchama chore pe ne be mi to le mere orfelere le mere ton le so no le sore kwekpere mu are le kenyo ne ro ma nous apprenons et bébé bias effectivement na mo pa do ye o hia pour nous voir nyagboa mi ona doku nyanto mi ona doku do ni won je ko association do le ne sigbe amereva be jaba nandea be le hia me o le kia mi propose na ame o benko me so me benko so no ame o le mi agbo o le hia nde mi ate so na ne sigbe didudua chama po machine so nde bo mi so na me o chan tanko na me ba po mi akwa mi ngungu o benko mi agbale me ko a ne ndigbe va po a mi kono na me ne sigbe o le hia de me o mi so han hia so to o ele gbo ga sage wo lo buta me ko yare ma kwa me kila peroju fo no gugu mi akokoko ya ne ndili mi akperoju mi kwa roju bo mi ntana cha me kokunu vo mi agbo ya mi ntana cha me gbalo ko bela dio kokoko mi na jinde no ni ate ni li mi ba si mi na jinde mi ate jilo to mi afo ko la to fi ko la to no la yi no la te pogbo chan mi la fion alors Nathalie bi ajira chorwe Bacho de chokpea esi ba mi akpanvo e me kpo do dote po jiwaro dote po ko never mi agbo no kpo mo ko na nyaji amere mo le po me am ye la te pere nti wa e bo po me amere mi ma te kpo mo le po me ye wa te pere nti ba wo do mi mo kpo wa ke ye o ejo ko mo ye ko pere mi antia ne o hia be ne ba mo o bo akporo antia no bien be lui comment va nyate na encore un moment ko le hania mia yo enyo petit ko facho yo toko ana poro de cas 2019 à main alors pays mito mo gbe le TV fait à main ONG de na otos
et appelé machine na nyɔnuvi ko nyo orphelin alo etsuevi woame atɔ̃ ŋutsuvi ɖeka nyɔnuvi ɖeka nyo ɖawɔtɔ woƒle sesua kutɔ nɛ be ne sɔ dɔwɔƒe ye woƒle machine na ONG odos ewɔe egba tuna contrat na amoɖo yi ke va kpɔ nu ye mi wɔ enquête nyaba mama hiã kpɔ nu ye mi gblẽ ne kɔa ewɔnɛ epeyame ke epeyame ONG ɖewo yɔna be le ronie ye tsã exɔ ɖevi ɖewo wɔ contrat no yi ke to mia dzi ŋutɔ tsã woɖi chateau afi ɖewo wowɔe na wo voa ne mi menya be ɖevia le hiãme oa ye amea va kpɔ mi yi matina yi me ŋkɔ ye wɔ be ne nua le nena kɔa nugogo mi miakpɔ ɖa miatrɔ wɔ enquête sociale be ɖevi aɖe ehiã wo akpe ɖe ŋuti me ye kpekpeɖeŋuwo dziedzia si va leke ame gbãtɔ agblɔ nenea wola ti kpɔ kpekpeɖeŋu na ame tso ye ŋutɔ dzi lo alo tso ye meƒome me ala gba ti ku kpekpeɖeŋu tso asinu dɔwɔtɔ alo hatsotso yi woyɔna ONG gbɔ na nene ƒe amea ye miaƒe dziɖuɖua tsã la ti tsɔ kpekpeɖeŋu na mi be miawɔe ke miaƒe dziɖuɖutɔa ye ko ŋgbati le miagbɔ va tutu leke o voa mia ONG ko mi wɔna dɔ gba kplea ne mi kpɔ nene ƒe nuwo tso woagbɔ kɔa mi nana mɔkɔ la ti kɔa akpe lo. Yo akpe petit kofa tso yɔ tɔkɔƒe aide ebe kpekpeɖeŋu ne centre wo de kpekpeɖeŋu ka ye wɔna na ɖeviwo ma hã. D'accord. Petit kofa ekele gbɔn be yi senkase nsɛkɛsɛ kpɔ be na wolo kpekpeɖeŋu bokoro na moɖo mais est-ce que fi aɖe le nenea ebe kpo mi gbagbɔn fidze ma be bokoro nua eso no hiã bokoro no va mia gbɔ no gogo mia kpɔ be effectivement de o hiã no hiã mi na enquête no le hiã mea ne ne va va lo wan jo ke mi ona doku la association ke mi na doku a no le dia mo ne kpɔ owo be nko ko mi aso tutugba a na fi ha te gare mo la fi kan to ba yena mi be na ile dia me o le ke me na ko wa ti bo no nko le nya be agbale ame ko a na o ko mi aso ina voilà sbe nko mo le nya agbale amoa parce que no e ke be le gbo 500 nyami yi bon voilà que le gboru a nya zeka be peut-être one jour la situation ko le fun o che le pera medine donc ne ndigbi hian ko on va nous va ne mi ate peru aji direct mi ate wo ne mi ate wo wa avec mi afo mi afion mo que mi afio la to la peru antia mi afion trop pea ma bloco be on est 5 casse ko nu ma lo no Pluto méchant, un conda, pele conda, il que des vieux maçons yo, tel yo, dans ouvert son nom de l'économie le film. De l'économie notre vie a un centre artisanal. Donc il me parle la fortune c'est avec me les channels non. Je suis au balai de chambre de métier que ne pas de vieux au Yinaves qu'on a tout de susume voa akpe de wonti ku machine ku to wa ye ku ngba-ti le yisi ale kuma ine no doa na jirudu edo do opea ke jirudu la kwa mere da fima ni wa no we voa mo kwa le nya gbo na tutu le ke haru voa ne chambre de métier o centre artisanal o fike ko e apprenti o pona fudo no pemi tutu do ke yemi ko anu yemi nya yati na ofa akpe. Yo, akpe, mi de akpe na miao katan. Mi de le dengo menami ya makpe ya chitere mianchi. Ya kpora bere nya te na mo papa Amerika Amerika fede ko o bia ofa lo amoro jibi abia nya ro bo mo te se o mo te ko mo nua. La petite banane bon pour fan amodo le no il kamia alo agba tope enya be ke poto ma biare magisi ko we o bo petit ko pa ko ka trova ba me do akpe na nyantiro ro adi do mu ndo ya ke me dio ma bia enye benare peden latino nia fofo ko be na nenye ba lo vinu do do po pa
on a mis un ministre qui n'a signé un diplôme à des joies, un ministre qui appelle Togo à Pata sur le 5 à Sevado Loma. On a un diplôme c'est pas traîné dans la loi, mais à partir de 2011, Vanabea, et du homme diplôme à Portolgawa, mise à jour les deux, c'est caca le Kobe Coran, et peut la théonomie pour pouvoir la prévenir à la gueule. Yo. Ok, akpegaka ocho la trosi le donchianchi miaga nama ko pa amerika vere 91 24 24 65 98 60 98 62 alors doléance lo ben mi akpero yonchi lo no vivo le kamia kwa allo au ma jesi ko e tasi manda chokai peji ke mi akani peji tode yo tasi manda nya kela si onamio ma don se beaucoup un peu la danyo ya ile musa yo yebe ma biobe ya moro pe teren tomo le nientio ola ta wa mi cha ton ha ola te pere mi anchima le obele go kamel la jododo ma la jododo aha yo ola ro chino sia yo ede ema o mi a pere yonchi ema no lu kamia kwa Allô? Ma ci si ko kleti de yocho Mlijato kaka eti aho ngoche le ponume ponu oui ponu me le ngoche aha ma ci si ko we sabe Emmanuel Kowe Emmanuel oui aha anya kala si onamio ko mbibe mlesi nyabe mission le ke mle de no go ma tu bien o ma jo akuna ni be ya o de no go me ni ko nya cha ni le se o nya nya le ke nya wadua le ja akuna ni be nya be nu popo da ya yin se ke ma de na ni be ni ga nya yi ni na ni ne ro yo akpe no chan yo mi to gbona ngoche to sia mi to gbona kaka yo no vivo le kanya ko allo oui allo o e ma je sin ko kleti ni ocho o mo de ku ataglo ni gba trova aha mo ja ko na nya top le nya fufu ele ka o de no ama ya me konam ya wa dosia depuis 2012 ka do boni mo se mbe ke po wa ite ne me dia nya mata ba de ma trogo go no ma kwala ko no ro halu yo okay akpe kaka akpe mulo yo nye mo dola amre gbono ebo mi gba ha amre ko mi ma gba ha amre ko sia enyo leka nya bia soro le fia o na mi kaba do e ya jachi tere mi anchi vraiment petit kofa ha ebenare sefa yo constaté o ministre capé ko si na ma gbalea le Togo keke kwa moi elle traîner imenya we mi ale abe ha ho do fe de akpamare mi ate pere yo nchine mi o doléance na o ate no cho ne yo ma ha ni di ada pe na mi afoke ne bi anya ye mo nti dodo a me kai be ne be nti dodo anti radio horizon do enu ya be mi awe de tutopo to si atola se jiru do achala se esi ho ga la se ne même me sign na diplôme ça achala se o le si ho o enu le mo gbodo mo chi para ba le ko ati to accidenti e ma femme que ya to bon popo ya jibe do hi ye no da biama e jando abo patenti va me cha mi se ni abrena ni apo nu no la para be wa ti po amoko wone ya sira cho e mu se anu lai ayi yere mo akpe kaka enyo ne va gloire mi va bio chambre de métier to ne mi awo émission plocha gama me cardio la gba caro me vire eyo enyo tasi manda
etso kanipeji ebe idon semi allo ebe idon semi ntɔ de émission anti mi dengo mo na yo fifi ade yo ya de est-ce que wa te pere yo ti ha o do la te pere yo ti ne ajojajra allo musasa me nya o ma ya gbere ko be jiludu antɔ gba di be akpere amesia mo kurenti e na be va le do FNFI tepetepe do ito ati Dakaro no wa akpere amonti no go achotwe vire kwa wa akpere wanti ati cho wa peto wa no yi me die ba gbere ko nyo be ajawo be ado osu amo ma ndren cho yi yesu suma to bere wasia wala ti peni ni ava va pompono kudade ke odo na achocho o ya bo ma lo achocho ike kolati awa chodo do manya leke me yina doa ya pompono e wo ma yi o hona ke ngwa ado ne ponu anya ti fia ofa ke ne wo ma suasia ati chobja nu to afisia fifa yo akpe kaka kowe Emmanuel cho ponu ngoche to obena émission ya ke mi wo na yo a mi dengme na yo kure ha ho do fe anchi e me kona yo to du jo na yo to du jo na yo na kameli ya o ke ya dakpe na mi lo be me long de ke yo ite dengwa na yo ya dakpe na mi hoene ya yo afoto ataglo e habe dakpe na mi ibia nya recha mi donchi na nuire de kama kelemo ba pe vo am gbe integra toba akpo mi lo yo enyo makaji mi afo na mi acho inu afie mi awunu a dovo dokola mun gande le dukoya me adrombe mi ana conseil re mi be mi ayi molo mi jawu kwa mi avte ko ha ho do fe ko am go to we mi lo do plea conseil alors nous chloma nya kenya na du comme vieux coureur do anti o Nathalie Toto Emmanuel akpekaka nous chloma nya ke biate blona na da kunya no vieux yi nuka obo mi ana siklo jezi ogbobo de kuru fe ajoku do moji no no ngba lo me mi ana siklo ka mi ana mu chon klo ngoti ele vevere ira no wo nya ke gouvernement gba mi ana respecter barrière distance tant mon ni ma no mi ana no go tutu 1 mètre de distance no mi ado mo no mi akpepe la asi ham aha yo directeur du aga comme vira allo bon alors comme dibe ma cho pe be ne ekpe gecho jibana amesi am chona si chona yin to meta bona ga geje tajina ne dolele ya ni kata mi dibe ne gba lenya do to do wa ke mi dula awore ese ye jiru bua do na ji il y a pas donc pour dire nous touchons nous yo misana ye dans le léa la tito gama ado miamo molo ala to motimea miawe be mi ba no za pla mareko le poron me kopo ke mi kono na chi cha le bonto me na mo drova jewa do la nechi kape abrobe le kwa mo juru la nachi am fifia kopu la pen de kopu agba tro twen ne be chane ne am bu chane ba nu ni kata na pom de kopu ma ke ba le to le am amarenti le ni adome ati twen am ko te ofa ila obe chinu no to cha ne mi agba ba chi ko mi na me ni cho pio ata ke ko no to na me to enyu cho obe mi akpom de kopu e sorabi mi sorabi no pe komi de kai ko so kuna mesiame am gbanto ado yi ne do alenti me gbe no me gbe lenti kwa mo ko te kata ke la ba no ku kopu ma kwa o la ko fa ke nu yo mi akọ denu me nu mi akọ imo ti do mi le benele mi to mi zen na mi aro ke mi gbaza mo buto ne ma ne mi gba wo ma cho pe yo e jiru do agbo ala do mi ajin to be e to le ya magere nyamo nuto amole togo nya yenjo bidi
et ma en tout cas la pour de mieux ye ba trop donc puji me do hi suku la ba toji suku vi de si ade ne be la ba toji suku de si ade no do kashine ye mo ba donc puji na mo ne la no mo jia ehia be la do kashine ma la ba le ba kwame ça la do kashine ne me nyowa ne le pondoro me gbedo me to agboa dans le latito fima la hoifa mi le vume distance a mo suna 1 mètre ni ano po amu ehia be ne mi le po amu kwa ni do kashine ke aboye le vume aboye le mojia que tocha no do kashine le veto ne le ga pondoro me gbo distance 1 mètre a o bla le vv voilà la chebo be amo la be apo mo to ba mo le do mo ta icha i ba do wa ne me nyawo wa we la nyo po kala ya sia ni mi be le be na ne po mo kwa ya no se se lo yo me dakpe me karji be egbe po na ya choi nu na nya fu ta relation bon le nya bronya de fia le toji no la wa e ko ni egbe ya ni de nya pe do pe ya so fia ko kata kule be ji du mo do pe e do pe de ike le na amopeto de sia de vio amatichio ba fayo trenvio ye ni de gbe fu de na kwa le gogomi ya de remoji dono yo ne gogomi para be susu kanya de neno ta le vvb wa jesi nyam do pe chivi to alo zio to elle monen mo brechanga yi ni ga do monen kwa meta le fa kwa ni gere a do pe kwa ke ni akere nyanti le mi va nyam bureau a nya gba po mi ni be ya yo ma ya yo directeur mon numéro a 90 32 93 46 que donc mon numéro a 23 30 04 11 ni be yo donc kwa ke mi akere nyanti fa akpena mi lo yo mi dakpe eyi avaivo alo Nathalie jibe abio blonyare me ado se nyonu o Tote mania la kpe kaka ma do bebe nya no kunya dadao enya ko mi gba le na ro go mo ko na wa mi mi le o la te ba ko mi famia le ngo mo na o lo yo akpe apeto klape do egbia eni wona ike miewo ekure haho do fe alo afa action sociale mu yo wona le te ma won chiema opumpo enami ne akpare kawa que mba de jiri son la zoten quoi la nyabe ameya ba gogo zereka quoi ne donchi la ba la va no que amaka o mieko egbia le mia fe wona yamo mieko afeto dogbla togbevi e yenye directeur préfectoral de l'action sociale Zio ye mieko egbia ye dengmenami ple ipe ame pena denchi le dofia yeko ape novi adraku Nathalie miga ho apeto awufo sheriff novi veya o pena denchi ke ame yawa yemi ho egbea ye o denwo me enami amebuo ha ogbale edoame ke le dope monsieur atato hela wa ova be yo ade ngmenami kenemi be edoma amebuo ha o le tima o la khomi ke mi chon popo dongbena ame yo kata amete one of you mete va ye dongbena le o fe no fo da ke le miape adando fea novi mala Mustafa e ya ezi asire noji emite se miankol kaka ngoche ple lak ntome ke nyabia socho mianovi bia yo moto miapo dochola miapo subola mi yo kobe toto Emmanuel Teuya de vieux ple chichia oholo ne Yesu Kristo chimegbenu vava kenichoa yaga dogo le tanya bume mi dogbenue bye bye.